হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দিলেন দুই পরীক্ষার্থী। কড়া নিরাপত্তার সঙ্গে দুই অসুস্থ পরীক্ষার্থীর জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিলেন। অন্যদিকে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক হাসপাতালে গিয়ে তাদের শারীরিক অবস্থার খবর নেন। হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে দুই পরীক্ষার্থী আফরিন আনসারি ও শায়না আনসারি পরীক্ষা হলে ঢুকে অসুস্থ হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে কড়া পুলিশ পাহারায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে ওই দুই পরীক্ষার্থী জেলা হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দেন। দুই ছাত্রীকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছে যান অবর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক। দুই ছাত্রীর শারীরিক খোঁজ খবর নেওয়ার পর জানান দুজনেই ভালো রয়েছেন এবং ভালো পরীক্ষা দিয়েছে। আগে থেকেই একটু অসুস্থ থাকায় এবং বড় পরীক্ষার ধকল নিতে না পারায় অসুস্থ বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ক্যাপসুল। এখানে এক্সামটা দিয়েছে এখন কিছু বলতে পারবো না, এখন আমরা অন ডিউটিতে আছি তো। তো ওদের কি এক্সাম এখানেই হয়েছে? হ্যাঁ, কেমন এক্সামটা হয়েছে, মানে কিভাবে ওরা এক্সামটা দিয়েছে? ভালোভাবে দিয়েছে? এবার যা কিছু বলা সম্ভব না, আমাদের ভালো হবে না। आपका नाम रुखसार, और यहाँ पे कौन भर्ती है आपकी? मेरी दोनों सिस्टर क्या नाम है उन दोनों का? आफरीन अंसारी, साइना अंसारी। वो कल घर में झगड़ा हुआ था, किससे, बगल वाला से हुआ था। किस चीज़ को लेके? मतलब हम लोग सीसी कैमरा, हम लोग का कचरा का दुकान है, हम लोग सीसी कैमरा लगाना चाहते हैं। हम लोग का चोरी हो जाता सुना, तो वो लोग लामा का गाजा का लोग ये करता है धंधा, तो बोलने गया लगाएगा क्यों लगाएगा। मेरा चाचा ड्यूटी से आ रहे थे, उसको मारने लगे। तो मेरा दोनों सिस्टर पढ़ाई कर रहे थे घर में। हाँ, मेरी चाची गई और दोनों सिस्टर गए, तो लोगों को पूरा मार लगा। 10-12 लड़का लोग थे, लोग का पूरा मार मारे लोग पकड़ के। चाचा को बचाने के लिए लोग मार खाया। चाची को तलवार से काट दिया, उसे पाँव हाथ तलवार से काटा गया। हमको सीने चोट लगा, तो कट्टा तो आए, डॉक्टर दिखाए। और तो आई लोग तो एग्ज़ाम दे रही है, लोग आज छुट्टी करा के लेके तो एग्ज़ाम दे सकती है। तो यहाँ जाकर पूरा तबीयत खराब हो गया है, तो फिर से आके एडमिट करके यहाँ पर ये लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। इस बार वो लोग माध्यमिक दे रही है, हाँ, उन लोग को भी मार लगा है? हाँ, इन लोग को तो हद से ज़्यादा मार लगा। कंप्लेन किए थे? हाँ, किए थे। पुलिस 2 घंटा के बाद आया था, घर पूरा तोड़ चुका था, घर पूरा तोड़ चुका है, शीशा चला चला के मेरा चाची का तो पूरा हालत था। तलवार चला ना तमन नहीं, पूरा से कट गया पाँव। उसका बेटा लोग पूरा एकदम लोग लामा सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर विवाद हुआ था? हाँ, हम लोग लगाना चाहते हैं। हम लोग सामान चोरी हो जाता है, हम लोग लगाएंगे। ये लोग धंधा करता है, पुलिस आएगा तो बोलेगा चेक करने में पकड़ा जाएगा। उसी वजह से लोग लगाने ही नहीं देता, हम लोग का पीछे पकड़ा हुआ है। मेन ही बात है। क्या नाम हुआ आपका? आपका लोग साथ खाते हैं। सर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो लोग चले गए थे एक परीक्षा देने के लिए जहाँ पर उनका सेंटर है। उसके बाद में वो लोग थोड़ा असुस्त फील किए, उसके बाद में उनको फिर यहाँ पर लाया गया हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जो व्यवस्था करनी चाहिए परीक्षा देने के लिए वो हम लोगों ने करवाया। सर आज सुरक्षा के चाक चौबंद जिसको इंतजाम बोलते हैं वो है। यहाँ पर हमारा हर सेंटर पे हमारा एप्रोप्रिएट मात्रा में पुलिस पर्सनल वहाँ पर पोस्टेड है, प्लस हमारा मोबाइल वैन जो है वो घूम रही है। हमारा जो मोटरसाइकिल जो पेट्रोल है वो है, प्लेन क्लोथ में पुलिस पर्सन है। तो चारों तरफ से नजर रखी जा रही है सो दैट किसी को भी कोई असुविधा नहीं है। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत चुस्त करके रखी गई है, और इनफैक्ट किसी को भी किसी तरह का समस्या होता है तो हमारे कंट्रोल रूम नंबर में डायल करेंगे। वहाँ से ये जहाँ पर उनको समस्या होगी मोटरसाइकिल वैन रहेगी, उनको वहाँ पर ये जो सेंटर है, परीक्षा का सेंटर है, वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इनफैक्ट आज हुआ भी है, बागडोगरा के अंदर में 2 परीक्षार्थी का क्या हुआ, मिस हो गया था, लेट हो गया था। तो जो मोबाइल वैन है हमारी, उनको उठाकर हम लोगों ने वहाँ पर परीक्षा के केंद्र में भेज दिया। हाँ, वो करवाया जा रहा है। इनफैक्ट जो जिस तरह का भी हेल्प लगेगा परीक्षार्थियों का, पुलिस प्रशासन हर तरफ से मुस्तैद है कि वो किसी भी समस्या का उनको सामना नहीं करना पड़े और सही तरीके से वो अपना परीक्षा दे पाए। सर वो तो परीक्षार्थी बता पाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से जो व्यवस्था की गई थी कि वो परीक्षा एक सुस्त माहौल में दे पाए, वो हम लोगों ने करने का चेष्टा किया। सेंसिटिव इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ इस तरह कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ सब जितने भी सेंटर्स हैं सब में व्यवस्था चुस्त करके रखी गई है। थैंक यू सर। এখনো পর্যন্ত খুব ভালো, যেমন প্রত্যেকবার হয় সেরকমই। দুজন স্টুডেন্টের তো বলতে বোধহয় হাসপাতালে পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদেরকে তো দেখে আসলেন? হ্যাঁ, দেখে আসলাম। মানে এরকম তো থাকেই আর কি, স্টুডেন্টরা মানসিকভাবে কী বলবো অসুস্থ থাকে, অনেক রকম সমস্যা হয়, সিজন চেঞ্জ হয়। তো যাই হোক, এরা আগের থেকেই অসুস্থ ছিল আর কি, হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ করে দিয়েছিল। তারা
স্কুলেও তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে অসুস্থতা বোধ করার পরে আবার নিয়ে যাওয়া হয়েছে হসপিটালে। আমি দেখে আসলাম তারা ভালোই আছে আর কি, ভালোই পরীক্ষা দিচ্ছে, ভালো স্টুডেন্ট তো, মানে লিখতে পেরে বোধহয় শরীরটা বোধহয় ভালো লাগছে, তো একটু মেন্টাল প্রবলেম কিছু একটা হয়েছিল আর কি। স্যার শিলিগুড়ির এবং মাহফার ক্ষেত্রে দুই জায়গার যে এইবার যে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হলো পুলিশের ট্রাফিক ইমার্জেন্সি সার্ভিসের বাইকে নিয়ে, সেই জায়গায় দুই জায়গায় পুলিশের একটা ভূমিকা খুব ভালো একটা দেখা গেছে, যেখানে স্কুলে পৌঁছেছে, প্লাস বোর্ড দেওয়া হয়েছে এনজিপি ট্রাফিক গার্ড থেকে বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের থেকে। সে বিষয়ে কি বলবেন স্যার এই নতুন উদ্যোগ? না না, সে তো দিন পাল্টায়, তার যে কোনো ব্যবস্থার পদ্ধতিও বদলায়। এখন দরকার মানে এখনকার দিনে আমাদের যারা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আছে তাদের কোনো রকম যেন অসুবিধা না হয়, রাস্তাঘাট থেকে আসার থেকে শুরু করে এবং ভেন্যুতে পরীক্ষা দেওয়ার সময় সমস্ত রকম নির্বিঘ্নে নিরাপদে তারা যাতে একদম প্লিজেন্টলি পরীক্ষা দিতে পারে, সেই ব্যবস্থার জন্য এই আমরা প্রশাসন আর কি, এগুলো হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সমস্ত রকম হেল্প রাখা হয়েছে আর কি। এই বছর তো এখনো পর্যন্ত দুজনই বা মানে হাসপাতাল কিংবা অন্যান্য জায়গাতে পরীক্ষা দিচ্ছে এখন পর্যন্ত স্পর্শকাতর কেন্দ্র তো এখানে না না না, নেই, একটাও নেই। স্যার সুরক্ষা ব্যবস্থা কীরকম কী কী রয়েছে এবার বিশেষ অন্য গতবারের থেকে এবার কিছু বদলাও করা হয়েছে বা বিশেষভাবে রাখা হয়েছে? সুরক্ষা বলতে কিসের সুরক্ষা? স্যার ছাত্রদের পরীক্ষা মানে যাতে কোশ্চেন পেপার যাতে কোশ্চেন বাইরে পেপার লিক না হোক, তাছাড়া পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষা, পরীক্ষার রুমের ভিতরে কিভাবে পরীক্ষাটা চলবে সেই সময়। না, সে তো টাইম তো যেভাবে বলা আছে সেই টাইমে তারা ঢুকবে, ওখানে ইনভিজিলেটর থাকবে, তো সেই সময় প্রশ্ন নিয়ে ওগুলো যাই হোক, ওগুলো এখানে বলার দরকার নেই। মানে যখন যারা স্কুলে এন্টার করবে মোবাইল নিয়ে যাবে না, কোনো রকম স্মার্ট ওয়াচ, কোনো রকম স্মার্ট গেজেট, যেগুলো সমস্ত নিষিদ্ধ আছে, এবং তাদের অ্যাডমিট কার্ডের পিছনে অলরেডি লেখা থাকে এগুলো। সিসিটিভি ব্যবস্থা কি করা হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো থাকতেই হবে। স্যার এই বছর এই এনজিপি ট্রাফিক গার্ডের থেকে দেখা গেল জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠে দুজন ছাত্র কালারফুল বোর্ড নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদেরকে ফ্রি দেওয়া হলো, পরে পুলিশ বোর্ড দিয়ে তাদেরকে এক্সাম দেওয়ানো হলো। সেটা আমি বলতে পারবো না। হ্যাঁ স্যার।